तो आज के ये सुनहरी शाम में होगी इस राज की जुबानी। झूमोगे आप सब मेरे दिल पर जानी। आएंगे गायक कलाकार फनकार, होगा इस मंच पे सुरों का झंकार। जी हाँ दोस्तों, सुर और ताल लेके हाजिर हो चुके हैं कलकत्ता के कुछ जाने माने म्यूजिकल ट्रूप में से। जो म्यूजिकल ट्रूप है वो है शिल्पश्री म्यूजिकल ट्रूप, यानी कि ऑनर जो है वो है तरुण घोष महाशय। तो मैं सबसे पहले चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली हो जाए तरुण घोष महाशय के लिए। और दोस्तों, मैं हूं यशराज, আপনাদের ছোট ভাই। কিছু কথা কিছু গান এই নিয়েই তো আজকের এই সুন্দর সুমধুর সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। তো আজকের আমি যেহেতু আপনাদের সামনে আসতে পেরেছি, তো আমি তো একা আসিনি, আমার সাথে আমি নিয়ে এসেছি টলিউড বলিউডের কিছু বড় বড় অ্যাক্টরদের, যেমন উৎপল দত্ত, রঞ্জিত মল্লিক, চিরঞ্জিত, প্রসঞ্জিত, নানা পাটেকার, গুলশন গোবার। সবাইকে এই মঞ্চে উপস্থিত করব, ওনাদেরকে না, ওনাদের ভয়েসকে। কিন্তু তার আগে আপনাদের ভালোবাসার সহযোগিতা পাওয়া যাবে তো? একবার হাতে তালি দিয়ে বোঝান দেখি। লাভলি।